wazalendo wa Komoro tatangani Havana yehada ninjo mwambiani ukamweshele ukaya sikabahano kwandu dukana tabiri wende dukana tabiri ya New York dukana tabiri ya ukarumo Jume Madola si mwambana renge bensi ya hatu kena ujorumwa ni mzima namna ya nzao ya bilina nzoni mwambieni amkaushwa za hatu na nasha toloba wakati lono emrumshawa shimeta tu aprizo mrati fikiri ukayangu jojoya lali asiuhe bangu jonde ekema nanya hatsa haka jaoneha mwana mshwa hengo joto aprizo yonde dia agency hatu ya wasulide mrati fikiri ukaya ekem muwahe kajaoneha yabo halala havumwa mwana shwahe ujoto api pirili abagenari hime rijueza no kaudo ritsation ya hatu zenogoza takelezo abantu sineka uzireje haku ngamje kumwambia nizo ranzori fanya haulawana nezenongori ona izo nafanya muone mwanama mwanashe wangu fahmi thabiti consul wa hekore du sud masiwani ambaye na mrenge sasa na uja ka consul ndio karma marengo ya diplomasi ngambe nsi hatu ngendao na zilanda bundufu jana ni angalianza ngoza Facebook ngabo mana nyasi ikao ngena maha 16 ngesho Japan nge professeur wa université au Japan yabi hafidhul Quran ye imam au Japan hajojo alalasi uhambezo kazani kusu maha 16 kamili hahimi harongoze mafundi wa dini abanga bo waidi yakawarongoza do amba kangwa zo kubalika ya mndu kajasuri hataja amara do faniswa na Imam al-Ghazali wandu wafanya uzendo ngo hizo ngo kala anahumullah arongoza wavidi do amrema wazalisha wala la wasiho watohamba na heni mndu Islamu yeo dambi ina rongonda yeo wananizo au hamba katujibwa nizo hawatukinwa nizo oronia ngarili na mafundi maana wao lisoba kangwa ona nao leo wambezi wao nao Kiislamu na nini hatu ya Kiislamu ni mafundi wao ngarjo warumia daula ya Arabi Sauditi ngarjo warumiao maana wasomea hivyo leo mjue kabano kwa kamba kana mafafa luwazuni wakati leo normali ya hatu ngabo majeshi 20 waili wabali wa Arabi Sauditi wenda kwa Sirilo hunu Faransa ngardu jondar ambassadeur Arabi Sauditi Rizambe e dunia pia wasiju hapo ngera Arabi Sauditi wadojua kaya sisi hanza Maka na Madina shakar jafungana na daula ilo Riyadh ekake turista karno waste narija harmeza ritanganya bana zaritanganya bana engari fanya uje sisi gamrin reje harmon ruwashi wazaze si ujua haki hanyo armensi hatu wakati mwingi ndo umesanza riwarie shangara mwambiani zorambiwa ni mabalo zira waunana nao sipia heni mbalo zira waunana huno turambia ukaya rirambo wake nsia hanyu muhimi ora ruwashi wafanya manifestation Komori hiyo ndio dalili ya kwa Komori wala muha abange namla muhe rujo ufanya hizo wananyasi Marseille wafanya jana tiswale juma Marseille izongoza rungula bone hatu handani lokawa loko Komori wa habarua ili wabeshelewa Marseille marahaba ba waone saumurwa esi wa paringa rujo shinda basi wa Marseille watu walisa tengo ya mandadi tengo ile ando majana maidi majana mararu wajihundu zihui zinane harmai manifestation ya 2000 ya bia warudi wambe 2000 jao wafanyao mjuma yabo egasi tayari maudu 2000 randise nasinga mwambie nini mri wanona hizo ngo kaunti za mtoto ni haya fikiri kwa ntila haya
handani hajirengeza ukaya muhimu yahe ya kanezi baika jota damu neni mduto damu Mwenyezi Mungu asamlaani abilisha mwafilisha mapesa na mweshelea mwe Qur'an sura ya Al-Humaza sura ini amba hindi yesheleza ukangabo mndu kwao yamba yasabu anna malahu akhlada harizi maliza henga zoka humvukisha ngati mvukisha ndio uko ngana ndawi hozo ntipia engabo mndu ko belata santimo daiko president wanga na mwana matanya ka Tunisie ka Egypte warekaze maliza zintiza engwanda wanga warekaze mali zintiza hao basinga mwambie ni hadisi eza jiri Burkina Faso sika New York na mine mabalos mabani hangu riona ze manifestation za andisa Burkina Faso simwambie balozi wa Burkina Faso kat ontiao isa njia mashaka ambaka no ilalizo ya simwambie kaya oandu waona obala wamefanya manifestation wala wazalwa bande president wa hawa kanti watinaza umwambia katinaza uambia kawaja vina ntuku minantanu halawa hendeza abonga manzo njina bimba shababi walo kanu darangia mbasadika na mlewe harara na mlewe harara robo bili ndani mniona wale ambassadeur siparonga ambasadila tito ngemateka sikamnashoni tedeti irenge ezo zinzia mtisome zinzia mtiwaneti hangu zinzia leonti wakili na muhimbe mashaba belentia hanyu mtiria no kutoka uyonti kafadhalika kwa metra larifu no wana nyama avoka waisawa fanya ikausha maavoka ni maavoka wana nyanyi wa huani waloba mtijuwana waisawa tutayarisha haina no za avoka wao tayari wakitole hizo ngo hizo manifestation ile la rinyo mfumbili uitende wa avoka mwa metro mihirwa msikane haraka no za wananyasi wafungwa risali parisa eshekawa kwa action urgente ya Nations Unies haina mrafungwa batina ukaba bili mahakama itoka yote eshekawisho shwenda mwenzi wende wazinga juji jeleze mana hambaga wa Nations Unies kuna utoka Nations Unies ulofanya hizo wanzao shanga mwambie nikaola mndo andisota pala vanuzi ahamboka ya enyama kashizinga oradukati shikuta pala ndoko lufika nchina mvu sari wasudi yabo enimni kanipana mtsoha mtsorenja ile amba kalimalaka enimni kuzwele amba faux mensonge mtuja ya shamba ukaya aresa farainu ekomori ngetoka ulawar maini afrikani ya kufasirabo nda vale mezi wentingo ale beziwa ne dunia mwishezo ministre affaires étrangères ya handa hapare maona magazeti ezandani magazeti wenje bakati tujara hishilia ezo makaza mfanye mwananyasi tufeli kari tujara hishilia bo ministre ambaye honzo wame dauna wato hishilia sasa ma journaliste kartu jara hishilia hadi solida kaka mtoja mwanishilia rantivo kari tujara hishilia kaka mtuste ma journaliste karna hishilia abidi ambaka mranti bara hishilia na kikomori tipakari pare marengo yobonze engalo ndori hishilia nena harenge esujira handani kampanya mtapirizo gari shila nopita heni afungwa na fungura ngeriketi meza watina kwa puli wana nyasi karna ukati meza basi hiyo ngari mwambia wani wa komo rikubaliane ndo zongo kwa ulifanya ndongo mbili ntimiziva beza hamba ndizo zinji shabani kasi mwadu wa ndongo handani ndo kaya makungumanya ya daula makungumanya ule mengu wona namna hawa yafanya hasi wona namna ya utunda ezerongoze ndawa mwishi ya European zo hanga waja kubalize vote Union Africaine waja kubalize vote
et Nations Unies kwa jakubalize leo siku wa leo Danda ukaya Marekani ambe mabalozi wa hao walokomori warohe leo wardi watu wa declaration ya saya ambako jakubalize vote. Bravo. Naona kwa njoo kutahasa mama mmoja hangu ba na waishie basi ngasitia na waishie na nambari warongo zao salati mwambia ni kama mjoko mwambilisha mhafilisha tibaki hararu na tumwambia sasa mwambia ni kaujabanu maana na humo huja rikana mwana nyasira kaumtayarisha tika aeroport ili ende arme e kongre ya Marekani Zembana zinu gari mweshelezi zao yende hararu enda yamba ukaya imuhafilisha rohoni hapa aretu ya kauro harimrahu aribanu hakabjadive basi ngari mwambia ukentulari mrahu leo urejezoe haki ya kwa komori watu wa manzao neka katsutunguwa katsukubalia hiyo na juwa natoka ubira manaka inauka ubahi inauka ubahi entia hatu inuya hatu intia mnu inkartina warumwa abonge watati umashababi umaulama umanotable wakazi wa Komori ngasi wenji bani metodarifa mamelize eno lazima rizifani yema eliwa hunu wana nwe wapaza we shehito gwanzo wende arma election za Europe nide mwa voti yo hauti wa voti heni eli tujo himila zingo zilinga rjo mabia kasi wa Komori eni mnu tujo himila mbana wa Komori karna hu voti karitina mzahar mwensi ya hatuima ni maraia wa Faransa asinga mwambia niza optimizi yabo maana Marekani ya juha Marekani wa Komori wale Marekani ngo jana na mingo mili basi shawafanya ika wanzishe serikali ya haudarua kasisi wa Komori shasisi maraia Amerika karna ukubali muhimilienti ikao ngeri wanyauzi haki za kibinadamu na Marekani nchi ya kidemokrasi awange sisi roho kiasi ya 300,000 huenda ngarjo ambie daula Faransa ngarjo yambia ukaya na mustehe nsi ya hatu bali namna rieshe hunu kamjaparisha wa Komori wajua wamenyawe Faransa siwi wania siwi vama akondo banu rieshe ondo banu lelo wana shangaranzo wana hatu wazalobanu wajua wende hula amani ikakari japanga hizo kwa ujua huenda ikakari japanga hizo kwa ukana toma ya ukaya mrenda investisseur mwenzi ya hai yazaliwa hao wa mzaya wazaliwa hao wa mzaya wamfanya nyumba wajende wamloze eti neze tomaza hani zimaliza hani pia zende hulu na abonga rjohambe daula Faransa ekweli hindi o wakati rulo waunu daula Faransa ngetwali hiyo washinde wajane msaada wa 50 milioni euro na marma mahmira aba hado tolio nzo wasulia nyinyi mlo Komori waunu ngambe hao kiasi ya 80 milioni euro ni mahakume njuma ya bokartue shi Komori batinani izo rabo kabana ujamdu jorsa mwenzi hatu njuma hizo mfanyao kabata ta daula ngazima joka ngene abungara ampijo dara beze daula zi ambassadeurs lo hunu kazi wa Komori wanzao kwa jaba mwanzo la rifu wala kampanyari wala swalihi wala abudi wa Komori wa Faransa mwanzo demokrasi wa Komori wa Faransa mwanzo entiao amani wa Komori wa Faransa mwanzo hena wakati mnatoka na ndogo za hae asiunde haki inshallah abunge gari hezoleji ban sharangu maudu emijahe Faransa pia ngaralisa manifestation
maudu doradi sawa wa Marseille wa kauronesa ila adhana sonti pia ngarinjori swali kambwa la Réunion ngwandi sawa Senegal ngwandi sawa Bushini ngwa Johannes haina bantu balumkomoro yaonesa utukifwahe yaonesa utayarifahe ya ubadilensi ya hatu rewasuliabo imabamana lobanu pia ngarjoringa hadinzi arjoringa hadinzi manywa komori mlohunu ngari jo junjira na banu ripange komori na udunga ranjori ifanye karina ulinda walohula wato desida mero tuanze komori keja ngelazimu komori walohulu pia watanganyihe wapange mpango wahina mna komori jo kakwenda mene dilemne dunia endao leo haina bahanu waluandu warongo wao waondu wapanga wensi ya hao na weseola mru wanzo yezi wanzo mali wanzo timreu kajajua kama jajua hindu shabao internet. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. He citoyen comorien irrespectewa ewange tikanzana bukana vanka jajari saidi kandida van kajajari saidi kandida van rikawjari saidi demokrasi et démocratie choni et démocratie chizungu mramba de volonté et majorité et ka question da kinyume ni haki za mwanadamu anila kwamba droit de l'homme et démocratie hohenda armwe dunia ne historia he dunia ifanyiho kana wanrenda voti owenji wa decide wakati raja vanu boko et majorité que tu respectais abo kabati fondamental ya kabati fondement ebonge abo yode manasi wasaya ratuparo dunga siasa raroha rambokana rijabanu rambeka risuku bali haukama udijokiri ngamjumnika ni mfano juzi Obama votewa Marekani yakavotewa nido de mashabani wonje watu kavoti shawono kana mbesewa cha mnyumeni bokongu jobadilize nongo wacha wavote wa de mashabani ndio akatsongeza Obama ya votewa imana ya votewa ni nabokabo wavoti zivoti za wao za hao zirespektewa eboke siwa saya ritu amini mrubani shari wadunga ohamanga mananga saru makomba nzima ritu amini mrubani emanari lobanu ngaranzao kama udu wacha mwema rimchagua ndo yarirume lewe kakomoriwa tawa daba haumwenza akili le daba hilo haumwenza akili wode lazima yarirume au yarirumishie na yeye ukataliwa rumengo rumishie ezabili mana tusani kemble ezabili tikanzana mbe ukana ngwamba wari la situation est sous contrôle yonde ekalima lilio na mwananyasi kiki la situation est sous contrôle izonra ngwarindindao emana wafunga wanduanu na mjoka baraka mungu tizonguhu beho katika udabala hakude kange fao ebonge bane mana wafunga wandu nelefijoni ndabo kango ngaifao nkuunge fao ebonge richichilie na rizingaru kabaya dange fao ebonge banu beshwa Facebook utamna foto ngaiwa derangeo au kasi ingeti ndizo msali jamali au kama mvumbuo welewa wandu pia kwa tuparoreje hunu welewa kwa jatu cha ndo mbeba tanio ngwa tabi hao evangeli tichilonka babanu watoka bangas ngwa ona generation abasa poko kwa nukubali ukalimna tsedari ngekesi ya kase danyembeti hunu izo zila wale abasanga ba smartphone welewa abana video izo zila wale karakiri yende tsapisho tipia welewa ebonge kamjoni samika tirikio shabala kamnungu amininongo ozorenga mshefu babujo rwama hiyo ebonge zona mbe manu ngarizaminio yensi hatu generation leo kena ukile batani hiyo ebonge ngamumparonyo tipia maudu wandu pia warohe momondani hao waone ukane komorilo hakoja kubale bataninu wananyasa komori waloiho walo en danger parce que il faut rester ici singa sihunu hata mratoka usako mori mrenda fungwa abe wa moto sha umwe raka tufungwa hunu ebonge na rohe sitoto rohe hunu hata maudu toko aeroport lera tular moto sha leo na risubuti rohe ra Marseille ra Paris ra Strasbourg rwambio kana karja kubali thumma karja kubali
Zevotizam Komori, Zistehila, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Le climat politique qui prévaut dans notre pays, empiré par la mascarade. Tiens pour moi. Le climat politique qui prévaut dans notre pays, empiré par la mascarade électorale du dimanche 24 mars 2019, ne laisse personne indifférente. Cette malheureuse situation a motivé des initiatives citoyennes de protestation contre le pouvoir en place à Moroni. Le jeudi 28 mars dernier, nous avons investi les locaux de l'ambassade de Comores en France pour protester aux yeux du monde entier contre la fausse élection dont la mouvance présidentielle de Azali Assoumani se vante d'avoir remporté à plus de 60%. De 12h à 16h, nous avons occupé pacifiquement les locaux de notre ambassade. Aucun dégât n'est à déplorer. Aucune personne n'a été bousculée. Vers 15h, les forces de l'ordre françaises sont intervenues pour nous déloger. Habités par les aspirations de notre peuple conscient que les locaux de l'ambassade sont un prolongement du territoire national, nous aurions pu opposer une résistance, quitte à risquer notre vie pour le peuple comorien qui le mérite par ailleurs. Mais nous avons fait le choix, en toute dignité, de ne pas nous rabaisser au niveau de ceux qui brandissent les armes contre un peuple complètement désarmé et pacifique. Par conséquent, en quittant les locaux de notre ambassade, de notre propre chef, nous avons déjoué tout risque malheureux. Convaincus de la probité de notre action et de sa nature noble, nous avons accepté en toute transparence des fouilles corporelles peu agréables pour ne pas donner aux ennemis du peuple comorien l'once d'une occasion de nous assimiler à des actes de dégradation. Les forces de l'ordre françaises ont pu alors s'apercevoir du caractère citoyen, pacifique et spontané de notre mouvement. Sans surprise, nous avons été traités de criminels par ceux-là même qui répriment dans le sang le peuple comorien innocent. J'ai noté la voix de Houmedim Saïdié en l'occurrence. Quelle inversion de valeur. À ces propos, nous adressons nos condoléances les plus sincères aux familles des martyrs. Et je salue le fatwa qui a été donné tout à l'heure. Que nos pensées et nos prières accompagnent ces hommes tombés en disant non à la confiscation de notre pays. Nous nous désolidarisons par la même occasion des actes de violence perpétrés aux Comores et invitons toutes les parties à renouer avec le dialogue. C'est donc avec sérénité que nous répondrons des réceptions à la convocation des autorités judiciaires françaises. Bravo. Votre logique d'intimidation, je parle au gouvernement, votre logique d'intimidation du peuple, non seulement elle ne peut avoir le moindre effet sur les manifestants pacifiques que nous sommes, mais surtout elle traduit l'état de panique dans lequel se trouve votre régime contesté et illégitime. Enfin, nous savons combien dans de telles situations, d'autres à notre place seraient incapables de toute action. Par facilité, ils ont donc cru que tous les Comoriens qui se sont soulevés auraient répondu à un mot d'ordre qui viendrait d'on ne sait où. Nous n'avons fait qu'exercer un devoir citoyen, celui de ne pas cautionner la démolition de notre pays et de ses valeurs. Je vous remercie. Jeliko kwa tushangiria janibu ya siasa itoka yonti ngenyombo kanwa kashangiria o kandida mzima mongoni mwa kandida okenda mweze votiza juzi wajabalu nano walo harmwe miji ya he Faransa na miji ya he dunia kamili hususan do walo harmwe masiwa ya hatu wa wanao hasibabu nezembwa nazinu eza wahimisa mnobozi mzime katsele densi ya hatu ne amani ya hensi ya hatu yavo zentosaza hangu ngazi waendelea nane mastehi menji ndunayo solimwao kwezi banubo kanongo ikao zotsanganyao wanadamu ubahanongo ikao zotsambaza tengwe ngabongo ikao zotsambaza ujamaa ngabongo zinjikao zozalisa ujamaa ususwan dazinu zalitsanganya banu leo rija banu hasibabu densi ya hatu karti banu hasibabu mlituka uyonzi yonde manekao amadeli zambani zuku wangu ya telebanu gabonusu mungoni mwao dami
rikaufikiri shari hadaliha rihadalwa rikaufikiri rihadalwa yabo zomkinishi yonde hilaho binadamu wotoka wa hadazi no hadalwa sha elu muhimu doka mndu ya joka hadalwa mrasu yolo daganyama udutse na kwezi yolo binadamu kwezi rijabanu hasu aladzima bahi rijabanu hasu aladzima bahi rijabanu haukaya wafanyishi havoti omasiwani au wakaulabimu wafanyishi voti itarehe 24 ya mwezi wa wiki zivoti kazi jafanyishia waha ngabo termu ikao ngeturize ono wazungu ngao hold up ngabo witi wa voti yone manaruluba ngasivano haukaya karsu yenga wadanya sikao wahibize voti karsu yenga hata darabeza sabuzi karsu yenga wala kartivano ya ukangari yenga umungari yenga utwabia rijabanu riwane ukanga utwabia ikao katsima swila nensi ya hatu alafuze twabia hizo ndizo riwanao ni hizo leo ngabwadanya sikao wa mungoni mwowi weti wahibeze voti za juzi wa mukari kwa tuhanze nsi ya hatu ikiama de Kosovo wazambe babesinga bonusu ya mumzishia leo wamba kwa tuhanze nsi ya hatu ike hama de Libi yabo walo sababu ya hazonda wa da siloba nambe katide halio aundo wenye ufanyeze twabia za tongeza ukawa komori pia tanganya hanabamu nyimloba mjohanza kale mfomonti mkoma la honi hanyu mjohanza kale mfomonti haini mru ya dungere izo ikao mru azu ya uzifanya shamhansema la hoya hanyu mhansema mala hanyu pia mjerike banu kamjaja banu hasibabu ya kaya kamtsungotsa hamtoja mrenge mikro mrogowe shamjabanu haukanga butwabia ikao kamtsuona ukazo maswidaha zikabonti juhatu nabo leo tindo hadani leo ngabonanya siwa ka Marseille mfumbili yakanizo yakaniwe mfumbili ya maulu ngaritoka wenje kuno Paris je lukunga bo wenje okawa joka ukarwe miji ya Faransa nane miji yobonze watuka hanza walaani ezerugozi birao komodo donc mamfikiru kangela bimu wati inverse yeroli na neze responsabilité ukabanuma na loba nu leo daboka wahibize voti za juzi ngwanzo jiheti yanvu yone mana loba nu leo shikawa kubali wambokaya kweli juzi wahibize voti ngari honsi u ze voti zibire hanzia za halali yamubali sharanzi wakati wo watoto kubali ukakawa jafanyishira voti owiti ukojafanyishira ikawa tosagiruka ngwanzo jiheti yanvu yabona hentukaya rihanti hajidima ngargo wana sinao hata mpakani uombe kama una mvuu sisi ngasinizo ostarabu ngasinuo ngargo warumilia ostarabu kawa kubali ikawa ja kubali wano ujinga huo kabati mra paronjali koli ya ujinga ngargo warumilia ujinga rulenu watu kwezi Garibé là au si ambassadeur Swali Mohamed Swali marhaba benjiwe ya kubalize goma na ikao sisi ne ramni kazo de goma na yusu ya dia ka représentant wa et conseil national de transition et conseil national de transition inudenzia sisi makandida rayona yulo maswila ya wana no wizi wabiri ya biro masiwani juzi indenzia sisi riona maswila ritenziyani ili wakre hawa ya amani wonti juhatu indenzia sisi rayona maswila ya ukaya maudu wapareani hema hadisi ya hatu ne makungumanyo yobonze ikawo saidienti ya hatu wafanyishie voti ya halali yabo waloma kriminali dawa da sisi ritsahawe amani
anda uandikao wa hansukaya haini mtu kanza bekeze voti kajabira enamna ya lalimu ya rengwa ya tilwa shivani yendi ya ulowa ngabo ikawa ulowa wapoza ngabo ikawa wafariki Mwenyezi Mungu na warehemu wanu wala yabo makriminali dawa do warengeti ya hatu banurizamba au ikao ngani hashiri ngabzijuao ye terror ilokomori ye terror ilokomori o hara ulokomori shekristo shilo ntiju hatu à la fois hantsukaya yo modeli ya gouvernance yokaya mndwa semetereri bai wadorenga isabu yanti hama Kosovo na Libye hantuka yo mode de gouvernance yo ne baneka oba tu sisi karna ukubali ukentia hatu yendesiwa enamna hiyo hantuka mama kandida kumena waravu wakenda mweze voti juzi ngarzamba oze makandida weze voti za rais harima makandida kumena warabu harima makandida kumena waili o wajinga wainga wensi ya hatu shemzima wae haiche ariendi wanze komoto alafu nyinyi mlovanu kwezi nyinyi tengo mlovanu nano wenji walo mijini hatu walo harimo mabavu walo harimo zisiwa harisinde riyanga we komori shayeye nani shikundi shahe ondo anza we komori kwezi ilo boni zindali ilobo lizindali suffisance ndaye ya l'union et arrogance nyinji wa l'union yokaya hare komori ndao sisi sinerienga we komori kwezi garanzo rambi wa nanyasi hususwani de chefwa hao kaya ngarijipangao ngarenga we bwana yinu avec sérieux na sérénité ngarijo namna wao wajihansi warengeze nafasi za daula ya Komoro wajinika wahansuka wao ndo represente wa Komoro ngasi hashiri ngarijo enamna wao wajipanga shabatu sisi Mwenyezi Mungu harinika mvuwe kambu wabenze harinika na ustaarabu ngarijo waone sababu enamna wajipanga ndio zimbana zinu ngarizirengao zimbana zinu ngarizirengao vraiment avec sérieux kartutsabuha rijoka o kwa tutsabu haja batu sisi ka tutsabu ngarjipanga o ngarjombi se mwananya si swali Mohamed swali hunumanga munyaliyo rihunde namna ya ukaya ya mwankadre ili batu lijihensi serikali jo wanani hao nganzo de muziki clair nganzo mbwana clair wao kwa tina legitimite wafakua karja wanikaisi wala kwa jani kono wakomorisha wajiorganize warengeze nafasi za serikali waresa voti ari zila voti wajinika batu sisi ngarjita ya rishauri waoneso kaya kwati harmanzia ya halali wananyasi wanashe watu babani hatu waandaru mwele jumba la Komori lo Faransa ya bodi ambasade noke tayari noke makini ngarjo wa umbisi haini bana tokaza bewa ngarjo enda na sinao kona heda oje akanda jumba la Komori la jumba la hensi ya hatu et ambassade il a des lieux de refuge à Hema Komorien ou à l'Ufaransa et kada ilohum donc kabati bahanu wa ushebeziza banu Faransa tu bahanu ambassade ya hatu kabati bahanu wa ushebeziza et légitimité wa l'Union leo banurizamba ho yokaya warega mata ambassade et maraya wa Komori wa lo banoto johe darmi ambassade ya hatu daïf donc quand je longo wa razabi namna hazo sindizo bali Shahai va nous avoir représentation ya Komoro. Garjo henda la revendiquer batu sisi et légitimité de l'Union ya ukaredera yo kipe ba. Do hakia hatu. Owa chorenga hanfu. Sisi nga doru me ustarabu e karishindi ya mo ustarabu nga doru meze mvuga. Garjo organize o unu Faransa. Haini mji ya wan profiter wasa ruaunese mode opératoire de l'Union. Haini mji ulona mkomori unu Faransa. Gamjua we ma sénateur, gamjua we ma maire, gamjua we ma député, gamjua we ma conseiller généraux et ma conseiller régionaux. Namtafadhali ngamjua fanyuha lettre modèle njua besheya. Mtsila pizem au sisi rizalo ko islamiste na malezi namtwa beze no gozavira Komori uka uo hafakua hakanzi kabata tamkobori yakubali kaye president na mimi amje souscrire les ambwa banu nezikiwa wangu ya kuharmisha zwa ukazenogo zibira unzuani zoti haki vanunga vonamna ya ukamruya stehe marayam e president blodaye ye karanza ukayeka stehe
hakangari jua oze opération za achat de conscience zifanywa mzwani wasifanya kusudi uhatenti hatu wa maskini ngwa hula oze conscience ngwa hula oze serenité yao chaque nao iparis ranzo kati rujoka na mvu rujoka na ji rujorongo harme dunia kamili kabati namna conscience yao rujoka tranquille hizo ni zoa zifanyao e kama mruanza emaraia henti mrufanya hizo za radio chez opération ya chantage wazifanyao ze achat de conscience wazifanyao wajua zitabuziro bontijuha wajua unayule bontijuha fika hizo zijas babu ni namna warumenti hatu atarjeri wasui wabazo wanansi ze hanyo za hao watirongo chaka batita walo bonze wajua rongoli yao walo bontijuha gardi organisé balari vumbweze lettres za kola limuzi beshiwe ma élu maude kama nziha 50,000 lettres ou 100,000 lettres ou 400,000 mlo France mzibe chez Macron au bureau 50,000 lettres hayi mtu natwanziha mi cuisinier mi femme de ménage tizala mahala ni 40,000 francs komori au mi komori ba ishanga bina titre de séjour ngabimu ezibira wonti jo hangu président oti haki na mrujwe haki na mzibeze baro hizo ha Macron c'est pas un délit na mumbeshe hayi banu walo mkomori harmo dunia kabili et quand walo Sénégal et quand walo Maroc et quand walo Chine nous avons le président chinois, nous avons les lettres, nous avons Azali, nous félicité, vous trompez, monsieur le président. Moi, le président chinois, il vient au Comore. Nous sommes conscients. Et ma raïa au Amérique, au Comore, nous avons le président américain, nous avons le Comore, c'est pas normal. Nous avons dit Barou, Haïmi Vanoualio, nous avons Sigini. Haïmi Vanoualio, Watikene, conscience, Haoujoka tranquille. Hakawa hantuka ya wandoa rume hanvu batu sisi la doa rumedia ustaarabu ekarishiria nga doa rumila vu kwezi ya wote kahanza kwezi njeni mbeshele ni marhaba menji au nom ya ho wanama wa he conseil national de transition rimbeshele ni marhaba menji kabati namna rijojua bisinga mfikiro kange davimu wanrua hunde methodologie ya ufanya hazi ngaboze initiative citoyenne ikaunga zivenu ho hayi usiku harno media badina badi garisalioze initiative hizo nane ma citoyen komorenga ruaronti ou libre ou amener des actions za hao bando wakati joka massif ijoka na adhésion le plus large possible si singa sivano ngasina démarche ilo politique ilo diplomatique ngajo badia izo ikao Mwenyezi Mungu ndio kusudia rizimene rimsuteneni shanga boizo za hanyu makaola dimufanye avec notre bénédiction puisque et direction gionzi mabal doka ya kubali ukahakanti harmonzi ya haramu kabati namna ndio halai karna paru kubali hata usiku nzima et dunia nyume na madizo mwana shonga ya Zambabana et dunia nyume ni ya ukaya mungu subokanti hafwa kuwa hakanti yo dunia ya kajuzi shati de dunia leo wala itinamna joko balia yenti ya mahatu mauru yende armwa niveau ya émergence puisque émergence nganzo état d'esprit nganzo sérénité jo karmo yenti kabati sérénité komori état d'esprit ka haibali yangu ipartage na inwananya yo état d'esprit ya régime dictatorial yo ndio ya histoire bontu hatu batu sisi ya kita ya rishao riwane na sine dictature kao haihati bontu yo yanzo ribe kando kaburini yo ndio malado ka henda soti na sinae donc ukabata ta mushki des occupations, une colonisation, mais dans tout cela l'ennemi était un étranger. Des Portugais, des pirates, des Arabes, des Malgaches et pour finir des Français. Et bien sûr, la chope de plomb des mercenaires de Bob Dylan. Mais c'est la première fois que notre pays subit l'humiliation d'une occupation, d'une razzia, d'une chope de plomb terrible de la part d'un ennemi intérieur. Un clan mafieux, d'affairistes sans foi ni loi, autour d'un tyran putschiste, récidiviste, qui n'a de religion pire qu'une obsession clinique, que de se maintenir au pouvoir à vie, ou sinon sa transmission à un de ses enfants. Ce clan mafieux a des ramifications avec les milieux de la mafia internationale. Blanchiment d'argent, drogue, faux billets, trafic d'êtres humains, avec mieux la mafia russe. C'est la première fois que de jeunes Comoriens, étudiants, chercheurs d'emploi, officiers des forces de l'armée, des forces de l'ordre et des armées se font torturer et froidement assassinés.
sans que cela fasse l'objet d'aucune enquête. La terreur est tellement grande que des familles de ces victimes n'osent pas porter plainte. Et même s'ils portent plainte, il n'y a pas de justice. Namochele, le temps où il disait un jeune, un job. Vous vous rappelez de ce slogan? C'est du colonel putschiste. Non seulement il nous a menti, comme il a toujours fait, mais au final, il nous offre aujourd'hui, comme réalité, un jeune, une tombe. Vous ne le savez pas, mais il y a 2 ans et demi, il y a eu une bonne vingtaine de jeunes tués dans des conditions mystérieuses. Il y a ceux qui ont été retrouvés dans un puits à côté d'une caserne à Voitchou. Il y en a eu 4 ou 5, et même dans ces gens-là, on a trouvé une fille parmi eux. Silence radio, rien n'a été dit. Il y a encore ceux qui ont été massacrés par des forces du mal du tyran sanguinaire lors de la mascarade d'élection du 24 mars dernier. Et là, tout récemment, ceux tombés dans ce traquenard ourdi par le pouvoir à Kandahani. On se contentera du nombre officiel de 4 jeunes officiers et civils, mais certaines sources parlent d'au moins une dizaine. Chers frères et sœurs, faut-il combien de morts encore avant que la communauté internationale ne se chagrine? Combien de morts avant que le peuple se rende compte qu'on est face à un pouvoir satanique digne de Hitler, Bokassa et même Pol Pot? S'il faut attendre 10 ans et plus si affinité, hein, si vous l'aimez bien, alors que notre beau pays sera un immense cimetière où les tombes, plus nombreuses que le cocotier, renfermeront le rêve de l'espoir et l'avenir. Car, car ça sera des tombes de jeunes, sans parler de ceux qui vont frayer la mort, en essayant de joindre Mayotte et voulant fuir cette tyrannie qui ne promet que du sang et des larmes. Sans parler de tous ceux qui vont croupir en prison juste pour avoir crié, se plaindre ou dire la vérité. Non à la tyrannie sanguinaire, non à la mafia familiale, non au massacre des jeunes, les putschistes dehors, les assassins dehors, la mafia dehors, Azali dehors. Le peuple doit se lever. Partout où les patriotes non corrompus se trouvent et doivent exiger haut et fort le départ d'Azali et de son clan. Y en a marre. On veut vivre dans la concorde et la paix entre les habitants des îles de notre cher pays, dans le respect des accords de Fomboni. On ne peut pas confisquer pendant longtemps la souveraineté du peuple et sacrifier la nation pour des petits intérêts personnels. Ça ne doit pas voler la tournante d'Anjouan prévue en 2021 et non en 2030. Et celle de Moélie prévue en 2026 et non en 2040. Ceux d'Anjouan et de Moélie qui jouent le jeu de la mafia d'Azali familiale au détriment du peuple. Je leur dis que ces gens-là doivent revenir à la raison et se soumettre au peuple comorien. Nous devons en aucun cas nous sacrifier
pour ce putschiste d'Azali. Et je vous demande tous de crier fort Azali dehors. Azali, Nalawe! Azali, Nalawe! Merci beaucoup.